Syair kupuisikan tentang terbitnya purnama terang, Nabi pengasih cahaya alam, hanya upaya untuk pujian. Walaupun takkan sepadan dengan kesempurnaan Nabi junjungan, tak akan bosan ku melantunkan untuk memuji Nabi pilihan. akan selalu ku senandungkan puji baginda serta mengenang. Semoga berkat tulus pujian dapat syafaat Nabi pujaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sejak sebelum dicipta insan, nama Muhammad telah dikenang. Di pintu surga terukir terang nama Muhammad dan nama Tuhan. Nabi Adam pun telah dihidupkan pertama kali mata memandang, Tampak olehnya sangatlah terang. di tiang aras ada tulisan satu kalimat terukir indah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Shaykhana Ya Samman Ya Qutbaman fil akwan man kunta shaykhan lahu falam yara khajala. Ya Shaykhana ya Samman ya Qutbaman fil akwan man kunta shaykhan lahu falam yara
من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا وبالعتيق وبالفروق قدوتنا وذي الحياة والعلا من قد سما وعلا يا شيخنا يا سمان يقول وتبنى في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا والآل والصحب والأتباع قاطبة وأولياءك خصوصا من بكم نزل يا سمان يخاطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا في حماكم له عن إذنكم وبكم حكم التصرف في كل الورى كما لا يا شيخنا يا سمن يا خطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا ذاك الذي من رآه قد رآك كما عنكم لنا أحد عن رؤية قال يا شيخنا يا سمن في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام العارفين ومن بكم إليكم كما قد شئتم وصلا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا خطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا محمد عارف محمد عارف محمد عارف السمان أكرم من صاب إليكم ولم يهوى سواك ولا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا خطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا جد للمؤلف صدق
اسجد للمؤلف اسجد للمؤلف صدق وعطرته والحاضرين ومن أصغى لها وتلا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان كنت شيخا له فلم يرى خجلا بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية تأتي عواقبها بكل خير وبر يحسن العمل يا شيخنا يا سمن شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان كنت شيخا له فلم يرى خجلا عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة الله ما توليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كملا يا شيخنا يا سمن يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد وبعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita maka izinkanlah ulun sedikit membacakan manaqib Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan berkah Syekh Samman Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh keluarga kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran tetangga kita, dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan berkat Syekh Samman ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah Syekh Samman Al-Madani ya Allah, luaskanlah rezeki kami yang halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala dhairin wala nasabin wala masyaqqah bi barakati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkahan Syekh Samman Al-Madani ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah fid dunya wal akhirah, selamatkanlah kami ya Allah fid dunya wal akhirah, selamatkanlah kami ya Allah fid dunya wal akhirah, dan anugerahkanlah kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kami nanti. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah
وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور وعلى آله وصحبه وتابعهم في السبيل النور. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, menentukan ia akan dia wali untuk membawa akan segala rahasianya, dan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia menganugerahkan atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahir, yakni Nabiullah Adam alaihi salam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang salih. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ini disampaikan oleh khalifahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, yaitu Syekh Siddiq. Di dalam manakib kubra yang panjang, Syekh Siddiq ini dengan keyakinan Sidin mengatakan, Sidin mengimani dan meyakini bahwasanya Syekh Samman ini adalah wali kutub, atau ujar kita pemimpin dari segala wali. Wali ini macam-macam. Ada wali kutub, ada wali imamain, ada wali abdal, ada wali nuqaba, ada wali nujaba, dan lain-lain. Nah, jadi wali ini adalah pangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutub ini pun macam-macam. Ada qutbul akwan, ada qutbul ghauth, ada qutbul ahwal, ada qutbul ulum, ada qutbul maqam, ada qutbul irsyad wal bilad, ada qutbul anfas, dan lain-lain. Contoh daripada qutbul maqam siapa? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa diberi pangkat qutbul maqam? Karena kededak pada masa Sidin itu yang lebih tinggi pangkat kewaliannya kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seluruh wali yang ada di dunia ini, yang telah lalu maupun yang akan datang, semua pangkatnya di bawah telapak kakiku. Makanya beliau bergelar Qutbur Rabbani
atau juga gelar Sidin Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Contoh pulang Qutbul Ulum yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca setiap malam Kamis pengajian, atau kitab Sidin yang terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa jadi bagalar Qutbul Ulum? Karena salah satu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan amanah ilmu luar biasa luasnya di antara umat Nabi adalah Imam Ghazali. Jadi bagus bagi kita yang penuntut ilmu, kalau hendak ilmunya berkit di hati, di dada, di pikiran, batawasul bahadiah Fatihah lawan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Contoh pulang Qutbul Ahwal yaitu siapa? Abu Yazid Bustami. Siapa ngaram Sidin? Taifur bin Isa. Kenapa digalari Qutbul Ahwal? Karena keadaan Sidin pada masa itu adalah keadaan seorang hamba yang paling baik di masa Sidin itu. Kalau kita kutub-kutuban, wabil khusus melihat jamaah banyak kutub-kutuban, ini nasi benar-benar cukup. Ampun maaf mun kada terbagi. Tapi mudah-mudahan dengan keramat Syekh Seman bebanyak. Mun kada ada Syekh Semannya salahkan Seman yang di hadapan aja. Tiwas bangaran Seman. Mana abahnya nak kelihatan nah. Ketua. Mana ketua nih? Di luar kah? Baik, ini merayu janda nih. Nah itu salah satu daripada pangkat-pangkat wali. Nah, Syekh Seman Al-Madani Sidin diberi pangkat Qutbuz Zaman atau Qutbul Akwan, poros alam semesta. Diteruskan Syekh Siddiq Al-Madani sampai ke wadah kita yaitu Datu siapa? Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai lagi diemban pangkat itu oleh Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Luar biasa, orang Banjar bisi wali kutub. Nah ini bang kada kalah lawan Hadramut. Nah, Hadramut kota wali, bujur banyak walinya. Tapi kalau orang Nusantara, orang Indonesia sekali diangkat wali kada mau pangkatnya rendah, pasti pangkatnya yang tinggi-tinggi. Mudah-mudahan kita tergolong daripada pencintanya aulia wassalihin. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasan As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad SAW bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku Syekh Siddiq lihat pula beberapa murid yang terdahulu, ia mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku yaitu Sayyidi Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu anhu.
Beliau ialah ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada meminta izin kepadanya, kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Ini ada disyarah oleh para ulama. Maksud kalimah ini ialah ketika Syekh Salman masih hidup, karena Syekh Salman memegang kunci atau juru kuncinya makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hendak berziarah itu melalui minta izin dulu kepada Syekh Salman. Kalau kita supaya hendak dapat berkahnya juga, apuahnya juga, kalau di Madinah jangan kada bakirim Fatihah lawan berziarah ke makamnya Syekh Salman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghujani kita dengan hujan duit. Kawatulak ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke makam Syekh Salman Al-Madani. Amin Allahumma amin. Tapi mustahil bang hujan duit. Pikirakan ha, berarti kada mau kabul. Iyalah, kada, maksudnya mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita yang halal yang Allah ridai. Dan adalah tabiatnya, kebiasaan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, penuntut ilmu. Syekh Salman ni paling sayang, paling cinta, paling ketujuh lawan pondokan. Jadi mau hendak napa diberi Allah Ta'ala kenikmatan sebagaimana kenikmatan Syekh Salman, sayangi pon dokan bu sayangi pon santri dan santriwati, buat diperhatikan. Apalagi bahigaan rumah lawan pondokan, takoniakan pondokannya adakah baras mun kadada antari. Ganjarannya Allah ganti dengan rezeki yang melimpah. Iyalah. Jar ibu napa kiapa anak pondokan di rumah aja habis baras. Bujur lah bo. Tapi mudah-mudahan kada nang kaya itu. Dan beliau juga kasih sayang kepada orang yang alim-alim, orang yang berilmu. Sidin ini sayang bener lawan orang yang berilmu atau para ulama. Dan orang yang soleh, orang yang baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia. Ini ngaranna soleh, menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada para ulama dan para salihin dan segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiat Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya. Jadi gawian Syekh Salman mulai halus sampai jadi mursyid. Gawian sidin ketujuh berkhidmah, ketujuh melayani orang yang datang ziarah kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil faedahnya napa? Kalau kita memimpin suatu kaum, hakikahnya kita itu adalah pelayan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ini mintalah layani. Yalah. Nah, tabiatnya Syekh Salman Al-Madani sidin nang berkhidmah melayani umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Catat, diingat. Ini tabiat wali, memuliakan ibu bapaknya. Nah, garis besarnya.
Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Nah, ini tabiat wali. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesahlah beliau seperti orang sakit. Dan apabila sampai sahur, maka beliau bangun daripada tidurnya, lalu beliau ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu beliau salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari sekira-kira segala, maka bangkitlah ia salat sunnah isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia salat sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang paling afdal 8 rakaat. Dan lagi pula beliau radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatud dunia, kesenangan kenikmatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaannya di masa kecil. Nah, sebelum balik sudah kayak ini. Musyahadatul wujud, muraqabah, meninggalkan ladzatud dunia. Orangnya belum balik halus masih. Sudah luar biasa, itu ciri aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu karamah Sayyidi Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu anhu itu waktu Sidin lagi halus, lagi bayi. Ketika bulan Ramadan, Mama Sidin berpuasa. Sidin ya juga puasa. Kada mau menyusu. Selama puasa kada mau menyusu. Mbah buka mau Sidin menyusu. Saya Seman lagi halus toh, menunjukkan keluar biasaan sudah Sidin. Kita coba. Yalah Bo. Anak pian kira-kira toh. Kira-kira anak pian waktu bulan puasa tuh menyusu kada? Menyusu kada? Uring kah? Pinahinip? Bo. Oh, maka orang banyak melihat nih. Orang gaib kah? Bo. Anak pian bulan puasa menyusu kada? Menyusu kada? Kebiasaan menyusu kada? Menyusu kada? Menyusu. Abahnya bang? Abahnya menyusu juga. Bisa berabut pulang lon anak. Bersebelahan. Bujur kah? Nah itu bang. Makanya bujur pepatah itu. Anak bini-bini itu sampai umur 2 tahun hampir menyusu. Tapi kalau anak laki-laki sampai bisa sengot masih menyusu. Nah, ada aja nang Tuhan nih di luar nih. Ketujuh mengunyut ya. Nah itu tuh salah satu wali Allah Ta'ala juga. Qutbul pengunyutan. Tahu nang paling nyaring tuh iya tuh solon tuh. Merasa tuh berarti. Nah itu karamah Syekh Seman radhiyallahu anhu luar biasanya Sidin. Ayo bian, mun ada dapat anak atau model yang kayak itu disayangi, bulah sayang benar. Bah, luar biasa bin anugerah Allah Taala. Ini yang kau menjamin kita naik ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah supaya anak kawa tergolong aulia was salihin, Pak Asian haratan guring bacakan alam apa? Alam gaib. Alam nashrah laka sad. Nah itu dipingkut di dada. Dipingkut di dada. Kalau hendak Nina. Kalau hendak nih bini atau laki
Seia, sekata, sehati, senyawa, sewujud. Dangarakan. Ulun bisa kadinget. Ambil banyu segelas. Ini ijazah am aja sudah disampaikan masyayikh. Ambil banyu segelas. Itihi banyu nih, itihi gelas. Itihi. Nah, ada muha kita kan ada di gelas toh. Nah, itihi muha kita. Kumakan apa bakurutoyan aja. Itihi muha kita di gelas tadi. Bisi laki penyarekan. Nah, itihi gelas tadi. Masukkan laki pian ke dalam gelas. Maksudnya hakikat hati memasukkan lakina ke dalam gelas. Lah, baca Fatihah 4. Fatihah sekali, Qul huwallah sekali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Lalu dibaca apa? Ini ada beberapa riwayat, cuman riwayat ini yang ulun ambil. Bahitu baca alam nasyrah sekali, lalu baca inna anzalna sekali. Itihi banyune, tiupakan, tiup di banyune. Bari lawan kae, tiup. Ya Allah, dengan berkat ini nah, sekiranya ulun sehidup semati lawan kai, kai sayang lawan ulun, seia sekata, seruh senyawa, sewujud serupa. Dengan berkat napa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, anyar paus hingos. Kinu makan non kae. Siup. Yalah kae. Ini amalan ampuh supaya mun bisi bini panyarekan ampih sarek. Bisi laki pemamayan ampih pemamayan. Pokok kamu melihat pian kelepek-kelepek. Artinya cinta atau menggebu-gebu di hati. Hanya melihat piannya tak, belum melihat janda muda. Di sini ada janda kah? Mudahan lekas kawin. Nah kalau nama Aminah kan? Ayo mudahan mulai janda baluha. Mudahan lekas kawin dapat jodoh yang terbaik. Nang belum bisi anak mudahan lekas bisi anak. Makanya cangkali bola. Ini seminggu sekali buliknya teh kada kawa. Nang hendak sugih menabung 1 juta sehari, lakas sugih insyaallah taala. Nah, sampai mana tadi? Nah, gugur banyak. Langsung ke keramat aja nah. Melingkau-lingkau ulun nih. Dan setengah daripada karamahnya Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan berkata, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku melihat awan sangat hitam, kemudian turunlah angin tofan hingga kapalku hampir karam. Aku sangat ketakutan, maka aku berdiri di haluan kapal, maka aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, dan sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Nah, ini salah satu karamah Sidin. Kalau ulun lanjutkan sampai subuh kada habis. Ulun mangga. Ulun minta doanya ulun isuk hendak ke Pekalongan.
insyaallah taala 3 hari minta doanya mudahan selamat gitu. Ulun menghadap guru mulia Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya besok. Insyaallah minta doanya ulun mudahan selamat dalam perjalanan, buliknya pun kayak itu juga. Minta doa jamaah. Insyaallah taala kena ulun sampaikan salam orang pian lawan sidin insyaallah taala. Mun dapat sidin, mun kada dapat cucu sidin barang. Sangkut mau bulik ya tuh. Cucu sidin bungas-bungas pian. Bubuhan bin Yahya ini bungas-bungas. Ada percayalah. Coba aja tulak kena. Kena lu bawakan oleh-oleh. Oleh-oleh napa? Barangnya napa? Tapi jamaahnya kebanyakan kita kaum bagi. Oleh-oleh Fatihah aja dari Habib Lutfi bin Yahya insyaallah taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas daripada manaqib sidin. Ulun membaca sekadar mengambil berkah, kadang membaca min awalihi wa akhirihi karena waktu kita terlalu panjang. Kita tutup insyaallah taala malam ini dengan pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutbil akwan al habibus samman ya جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان ناديه إن خضب قد دها أو كرب أو جفاك الحب المداد يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان ناديه إن خطب قد دها أو كرب أو جفاك الحب المداد يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان ناديه إن خطب قد دها أو كرب أو جفاك الحب المداد يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان والصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصحب ثم آل العدنان يا الله مجد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان مساغن القمر جنح ليل يسري والتبدى يجري دمع صابر والهان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وزلزل من سورة الإخلاص والمعوذتين تسنر سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سوسن إلى المرحوم الشيخ القدري بن حجي أسناوي حجي مأمون عبدي بن حجي عبد المناف لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرأنا مع علمنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة تقبلا نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أزواج رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى. ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من ذرية رسول الله. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية محققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع مربي روحنا وجميع مشايخنا وجميع معلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لصاحب الحول الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني. ثم إلى أرواح خصوصا للمرحوم شيخ الحضري بن حجي أسنوي للمرحوم حجي مأمون عبدي بن حجي عبد المناف لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.